जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जाना 18 मई 2026 सोमवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 18 मई 2026 सोमवार मल ज्येष्ठ शुक्लपक्ष द्वितीया संध्या 5:52 गति तृतीया। आज रोहिणी नक्षत्र दिवा 11:31 गति मृगशिरा नक्षत्र। आज वृष चंद्र रात्र 10:04 गति मिथुन चंद्र। आजिर पर्वोत्सव द्वितीया चंद्र दर्शन। आजिर शुभ बेला दिवा 8:46 रु 10:31 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:14। आजिर सूर्यास्त संध्या 6:26। आज बिछा राशि पुरुष मानक घात चंद्र एवं मिथुन राशिर घात बार। आज बोईतालु खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु कहीं आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपण विषम परिस्थिति रे मध्य आपणक कर्मठता द्वारा समस्त समस्या रे विजय प्राप्त करिबे। आपणक द्वारा करा जाइथिबा कार्यर सबु जगह प्रशंसा हेबो। विदेश संबंधित रोजगार करुवा व्यक्ति समय शुभ रही एवं न्याय व्यवस्था रे जड़ित व्यक्ति सम्मान लाभ करिबे। आपणक साहस और पराक्रम रे वृद्धि हेबो। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय भविष्यत संबंधित योजना को अंतिम रूप देवा पई श्रेष्ठ रही। पारिवारिक सुख समृद्धिर विकास हेबो एवं सामाजिक प्रतिष्ठार वृद्धि घटिबो। सेथिपाई मनरे प्रसन्नतार भाव रहिबो। पितांक सहयोग बा मार्गदर्शन प्राप्त करिबे। आपण जीवन साथी भावना को सम्मान करिबे एवं महत्वपूर्ण कथा चर्चा करिबे जहा फलरे जीवन संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय नेबारे सहायता मिलिबो एवं आकस्मिक धन लाभर योग रही। धन आगमनर नुआ स्रोतर निर्माण हेबो। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही किंतु गंठी पीड़ा संबंधित रोगी को कष्टर संभावना रही। आज आपण ओं हं हनुमती नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक व्यक्तित्व रे आकर्षण बा चमकर समावेश हेबो। आपणक व्यावहारिक विचार कारणरू सामाजिक प्रतिष्ठा मध्य वृद्धि पाइबो। रोजगार क्षेत्र रे उन्नति हेबा सहित पद और गारिमारी मध्य वृद्धि घटिबो। व्यावसायिक क्षेत्र रे आपणक द्वारा करा जाइथिबा प्रयास सकारात्मक परिणाम प्रदान करिबो। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई इच्छुक क्षेत्र रे उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेबो एवं कार्य क्षेत्र रे जीवन साथी अनुभव एवं परामर्श सहायक साब्यस्त हेबो। जीवन साथी सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिबो। विदेशरू सुखद समाचार मिलिबा सहित विवाह योग्य व्यक्ति को किछि उत्तम प्रस्ताव मिलिबार संभावना रही। प्रेम जीवन रे मधुरता आसिबो एवं आर्थिक पक्ष आहुरी मजबूत हेबाकु लागिबो किंतु अनावश्यक खर्च रे नियंत्रणर आवश्यकता रही। स्वास्थ्य आपणक पूर्ण सहयोग करिबो किंतु विषाणुजनित रोग प्रति सावधान रुहंतु। आज आपण घर सामनारे पशु पक्षी जलर एक पात्र रखंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज कार्यक्षेत्र रे किछि नुआ परिवर्तन आपणक पई कष्टप्रद हेबो। कार्यक्षेत्र रे अवरोधर संभावना रही एवं किछि कार्य आर्थिक अभाव कारणरू बंद होई पारे।
ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ ଗତିବିଧିରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରୋଜଗାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଓ ବାଦବିବାଦର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ନିବେଶରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରଦାନକାରୀ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମିଳନସାର ତଥା ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର କାରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କ ସହାୟତାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହାୟତା କରିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭରା ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ। ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ତଥା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ସଫଳତା ତଥା ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ନୂଆ ଉଦ୍ୟମର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ପ୍ରବନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ତଥା କର୍ମଠ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଧନଲାଭ ହେବାର ସଂକେତ ରହିଛି। ଗୋଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭାଗିଦାରୀରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତିର ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ।
आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणक अधिक रुचि बढ़िब। प्रेम संबंध मानसिक शांतिर कारण हेब एवं आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रही किंतु कौनसी प्रकार निवेश हानिकारक सिद्ध हेब। मानसिक चाप स्वास्थ्य पई हानिकारक सिद्ध हेब। विशेष रूप से रक्तचाप रोगी निजर विषय ध्यान रखंतु। आज आपण बजरंग बाण पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आज कौनसी पुराणा सहयोगी सहित आपणक साक्षात आनंददायक रहिब। आपणक मित्रंक संख्या रे वृद्धि हेब एवं व्यावसायिक सहभागी आपणक कार्यक्षेत्र रे सहायक सिद्ध हेबे। सामाजिक क्षेत्र रे आपणक प्रतिष्ठार विस्तार हेब। अधिकारी वर्ग तथा सहकर्मी समर्थन प्राप्ति हेब। आपण अन्य लोकंक दृष्टिकोण बुझिबार प्रयास करिवे एवं राजनीति क्षेत्र में जड़ित व्यक्ति को लाभ मिलिब। जीवन साथी सहित मिसी भविष्यत योजनार चर्चा करिवे एवं समस्यार समाधान खोजिबारे सफल हेबे। पारिवारिक जीवन शांति और सुखमय रहिब। श्वशुर घर पक्षरु संबंध रे सुधार हेब। जदि विवाह हेतु प्रयासरत ताहले सुखद समाचार प्राप्ति हेब। मांगलिक कार्यक्रमर रूपरेखा प्रस्तुत करिवे एवं पितांक पूर्ण सहयोग बा आशीर्वाद मिलिब। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब। व्यवसाय रे नुआ निवेशकंक संधान रे आपण सफल हेबे एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्यार समाप्त हेब। आज आपण गोमाता को खाइबाकु दियंतु शुभ फल पाइबे। धनुराशि आज दिनटी भागीदारी रे करा जायथिबा कार्य रे आपण विशेष सावधान रुहंतु। आर्थिक देवानेवा संबंधित किछि विवादर संभावना रही एवं व्यवसायी मानंकु कार्यक्षेत्र रे समस्यारु मुक्ति मिलिब। समयर पूर्ण सदुपयोग लाभप्रद हेब। राजकीय सेवारे जड़ित व्यक्ति को कार्यभार रे वृद्धिर जोग रही एवं रोजगार पई प्रयासरत व्यक्ति को शुभ समाचार प्राप्ति हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंक पई समय शुभ रही एवं आर्थिक समस्यारु मध्य मुक्ति मिलिब। पारिवारिक सुखरी वृद्धि हेब। भाईंक सहयोगरु अटकी कार्य रे सफलता मिलिब एवं जीवन साथी सहित भूल बुझाबणा दूर हेब किंतु संतानक स्वास्थ्य तथा भविष्यत संबंधित चिंता आपणको व्यथित करिब। प्रेम जीवन रे एक नुआ प्रारंभ हेब। आर्थिक लाभ पाइबा पई करा जाउथुवा प्रयास फलीभूत हेब। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब एवं उन्नतिर मार्ग प्रशस्त हेब। स्वास्थ्य दृष्टि दिनटी उत्तम अनुकूल रही। आज आपण विष्णु सहस्रनामर पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। मकर राशि आज आपण असामंजस्य स्थिति दूरे रुहंतु। परिश्रम और समर्पण रे करा जायथिबा समस्त कार्य रे सफलता मिलिब। किछि लोक आपणक सफलता रे आहत हेबे सेथि पई षडयंत्ररु सावधान रहंतु। समस्त वर्गर विद्यार्थी मानक पई समय विशेष शुभ फलदायक हेब। एकाग्र होई निज प्रस्तुति तथा भविष्यतर योजना को सुदृढ़ करिवे एवं नुआ कौशलर प्रयोगरु व्यापार रे विस्तार योजना फलीभूत हेब। संतान उत्तम सफलता अर्जन करिवे एवं संतान संबंधित शुभ समाचार प्राप्ति हेब। जीवन साथी सहित संपर्कर विषय ध्यान रखंतु एवं अनावश्यक वाद विवादरु आपण दूरे रुहंतु। बाणी रे संयमता बजाय रखिबा द्वारा लाभ हेब किंतु पितांक स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखंतु। प्रेम जीवन रे नवीनतार संचार हेब एवं आर्थिक लाभ पई अधिक संघर्ष करिबाकू पड़िब किंतु आय व्यय रे संतुलन उत्तम रहिब। जीवन साथी स्वास्थ्य समस्यार सामना करिबाकू पड़ी पारे। आज आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि आज आपणको शांत मनरे निज परिस्थितिर विश्लेषण करिबा उचित। आपणको भविष्यत पई योजनाबद्ध भाव रे कार्य करिबा पई प्रोत्साहन मिलिब। मानसिक चिंता आपणक बाणी रे कठोरतार भाव आनिब। आपणक व्यावसायिक क्षेत्र पई हानिकारक सिद्ध हेब
ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟବହାରର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ଛବିକୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାତ୍ରା ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଳହର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ମାନ ତଥା ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବର୍ଚସ୍ୱ ତଥା ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଭାଇଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ତଥା ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।